جمعيه زناتة للتنميه والتضامن في اطار الانشطه الاجتماعيه قمنا بواحد عمليه تصحيح البصر لفائده 500 تلميذ وتلميذه كينتميوا للسلك الابتدائي. شملت هذه العمليه 11 مؤسسات علميه بالشلالات عين حرود وتبل المحمديه، وهاد الاطفال كينتميوا للعائلات المعوزه. ودرنا لهم واحد عمليه تصحيح البصر يوم 6 يناير ويوم 14 بالمركز الصحي. وهذه العمليه قمنا بتنسيق مع مندوبيه وزاره الصحه بالمحمديه والمركز الصحي بعين حروده، وبتعاون مع مؤسسه ايسيلور دوليه، وهما هذه المؤسسه اللي كتشتغل على العمل الطبي خاصه لامراض العيون. ولاول مره اللي جاوا المغرب، والمحطه ديالهم هنا كانت بتنسيق مع جمعيه نهضه زناتة وبمنطقه عين حروده. ونتمنوا هذه العمليه تفرح لهاد الوليدات وهاد العائلات المعوزه. والهدف ديال هذه العمليه هو مساعده هاد التلاميذ على التمدرس ديالهم، لانهم حصلوا على نتائج ضعيفه في الدوره الاولى، والعامل الاساسي هو ضعف البصر، لانهم عندهم مشكل في الاعين ديالهم، لان مشكل الحساسيه، مشكل التلوث ديال منطقه عين حروده اللي كيعانوا اكثر 70% من التلاميذ من امراض العيون. وقمنا بهذه المبادره ان شاء الله، وتشمل ان شاء الله السنه المقبله جميع التلاميذ الاعدادي والثانوي، وان شاء الله يكون عندنا في اليوم الوطني للمراه المغربيه تشمل هذه العمليه 300 امراه معوزه. ونتمنى ان شاء الله هذه العمليه تفرح جميع هاد التلاميذ والعائلات ديالهم. Écoutez, je crois que le groupe Essilor, qui est implanté au Maroc, était extrêmement honoré de lancer sa première action 2015 au Maroc pour la fondation Essilor. Donc on a décidé de démarrer l'année 2015 avec cette première action, avec l'association Nahad Zenata, avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir qu'ils avaient effectivement dans leur programme la santé visuelle. Alors vous savez peut-être qu'aujourd'hui le problème de la santé visuelle est vraiment un handicap au niveau mondial, puisque 60% de la population aujourd'hui a besoin d'une correction. Et aujourd'hui, c'est sur ces 60% de la population mondiale qui a besoin d'être corrigée, seulement la moitié ont accès à un médecin et à une paire de lunettes. Alors pourquoi nous sommes là aujourd'hui au Maroc? Parce que le Maroc est exactement dans la même configuration que le reste du monde. C'est-à-dire que 60% de la population marocaine, c'est-à-dire à peu près 20 millions de personnes, aujourd'hui ont besoin d'être corrigées. Et on sait, à travers toutes les statistiques que nous avons à peu près 10 millions aujourd'hui de personnes au Maroc qui n'ont pas accès à un médecin ni à une paire de lunettes. Oui, salam alaikum. Hussein Belhammani, Elinoptique Essilor. يشرفني أنا والفرقة ديالي إلينوبتيك إسيلور باش نتكرموا ونشاركوا في هذه العملية ديال توزيع النظارات الطبية. وهذه العملية لأول خطرة عملناها في المغرب، وإن شاء الله غادي تستمر، ونتمنى إن شاء الله كاع التلاميذ في أنحاء المغرب اللي ما عندهمش إمكانيات باش تكون عندهم نظارة يمكن لهم من نتعاملوا معهم ويكونوا ان شاء الله سعداء باش يمكن لهم ينجحوا في العمليه ديال الدراسه ديالهم. وحنا غادي نكونوا دايرين بجانب الناس اللي ما عندهمش الامكانيه. Oui, donc Essilor au Maroc, c'est plusieurs entités et c'est surtout un siège régional qui couvre toute l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait, Essilor a choisi de s'installer au Maroc pour superviser ses opérations sur cette zone. Donc le siège africain est à Casablanca. Mais le siège de Essilor International est en France. Essilor est une entreprise basée en France qui se déploie sur ces zones et qui accompagne son développement par l'implantation de sièges régionaux. Et donc moi je suis en fait en charge justement de toute la partie finance du groupe Essilor sur la zone Afrique du Nord et Afrique. Oui, donc Essilor au Maroc, c'est plusieurs entités et c'est surtout un siège régional qui couvre toute l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait, Essilor a choisi de s'installer au Maroc pour superviser ses opérations sur cette zone. Donc le siège africain est à Casablanca. Mais le siège de Essilor International est en France. Essilor est une entreprise basée en France qui se déploie sur ces zones et qui accompagne son développement par l'implantation de sièges régionaux. Et donc moi je suis en fait en charge justement de toute la partie finance du groupe Essilor sur la zone Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest. الجمعيه اللي عاونتنا بهذا النظاظر، وانا بعيد وما كنشوفش مزيان، وكنشكر الجمعيه اللي عاونتنا بهذا النظاظر. دعم مماثل للسكان ديالها، كنعرفوهم سكان كيعانيوا
ومحتاجين الدعم من هذا القبيل. واليوم جمعية نهضة زناتة كتقوم بواحد المبادرة، هي توزيع، دارت حملة طبية فيها النظارات، فيها توزيع النظارات، وفيها حملة طبية لفائدة ضعاف البصر ديال السكان ديال المنطقة، واللي كنشكروها. وكانت دارت هذه المبادرة بالتنسيق مع مجلس التدبير ديال مدرسة عين حرودة جوج. واليوم جاء الوقت ديال توزيع هاد النظارات على ضعاف البصر، واللي كنشكروهم بهذه المناسبة. كنشكروا هذه الجمعية على هذه المبادرة اللي كتقوم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا باسمي وباسم مدرسة عين حرودة جوج كنشكر جمعية نهضة زناتة اللي فرحة التلاميذ ديالنا مدرسة عين حرودة جوج بالنظارات، حيث قصيرة لبعض اباء التلاميذ، وحنا فرحانين بهذه المبادرة.